doute qu'il y a une couche araméenne antérieure, mais elle nous apparaît. Donc un long parcours historique sur plus de 2 millénaires sur l'idée de barbare et de civilisation. Bon, évidemment, on ne peut pas entrer en détail sur tout, mais il y avait aussi une démonstration de fait que ce que les Européens définissent comme barbare est aussi une composante permanente de la culture européenne et que la culture européenne s'alimente régulièrement de sources que l'on définit comme barbares. C'est un terme qui a son histoire entre l'Antiquité où le barbare c'est celui qui ne parle pas grec et plus tard le latin, puis ensuite une idée de barbare comme étant les peuples non romains et puis ensuite les peuples non orientaux. Absolument, c'est une évidence puisque le monde arabe et musulman est l'héritier de la culture grecque au même titre que l'Europe. Et d'ailleurs, beaucoup de la culture grecque que les Européens ont vient par l'intermédiaire des Arabes. Et Aristote, par exemple, était appelé Mu'allim al-Awwal en arabe. Donc, autant on peut dire qu'il y a des distinctions à faire, enfin des séparations nettes entre l'Europe, la Chine, le Japon, etc. Mais entre le monde arabe et l'Europe, nous sommes dans un cousinage étroit. محاضرة اليوم وهي من أهم المحاضرات التي نقوم بها مع الكوليج دو فرانس في هذه الاتفاقية بين أكاديمية المملكة المغربية والكوليج دو فرانس. وهذا المحاضر الأستاذ أنري لورانس من المحاضرين أو الباحثين المتخصصين في تاريخ الدول العربية، لكن المحاضرة اليوم هي محاضرة بين الحضارة وغير الحضارة. وهذه من الاشياء اللي هي من يعني المواضيع المهمه. من هو الانسان اللي هو عايش في الحضاره وما هو الانسان الغير الحضاره؟ هذه انتم لاحظتوا انها كانت من الاشياء اللي موجوده من قديم. فمثلا عند الاغريق الانسان الغير محاضر ومتحضر وهو الإنسان الذي لا يتكلم بالإغريقية. الآن أصبح غير ذلك، فالآن الإنسان غير المتحضر هو الإنسان الذي لا يعترف بحضارة الآخر. وهذا هو الموضوع ديال هذه المحاضرة اليوم في أكاديمية المملكة المغربية. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.